Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan-rakan sekalian, Alhamdulillah malam ini sekali lagi kita dapat kembali persiaran untuk sesi annual report, sesi bedah siasat annual report saham-saham yang didagangkan di Bursa Malaysia. Okey, so insya-Allah hari ini salah satu lagi syarikat yang kita akan cuba untuk bedah siasat adalah syarikat SIME DARBY Property Berhad. Dengan tajuknya SIME DARBY Property, jual rumah harga mahal tapi saham harga murah. Betul ke? Alright. So untuk malam ni insya-Allah kita akan go through dia punya annual report bagi tahun 2020 untuk kita perhatikan apakah perkara-perkara yang menarik yang boleh kita cari ataupun kita jumpa dalam kita membuat kajian ataupun analisa kita sebelum kita membuat sebarang keputusan. Alright, so sebagai disclaimer, ingin saya tekankan sekali lagi bahawa sesi kajian kita ni, market research, adalah hanya untuk tujuan pembelajaran sahaja. Tiada sebarang buy call ataupun sell call diberikan, dan juga tiada nasihat pelaburan yang diberikan. So segala keputusan pelaburan adalah di atas risiko masing-masing. So please take note on that. Kita buat kajian bukan maksud untuk kita suruh advice untuk beli ataupun tak beli. It's just kita punya input untuk kita dapatkan details tentang perniagaan sesuatu syarikat dan juga untuk kita punya knowledge. Alright. So kita akan bermula sebentar saja lagi. So seperti biasa, please klik button share agar lebih ramai kawan-kawan kita dapat join dalam sesi malam ini insya-Allah. So please klik button share. Kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Okey, baik, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sesi market research kita berkenaan dengan annual report. Syarikat yang kita akan cuba untuk bedah siasat pada malam ini ialah syarikat SIME DARBY Property. Sekali lagi sebagai disclaimer, this is not a buy call dan juga bukan juga sell call. Tiada sebarang nasihat pelaburan yang diberikan. Segala risiko pelaburan adalah di atas risiko masing-masing. So mari kita lihat annual report bagi tahun 2020 bagi SIME DARBY Property. Ini adalah report dia. So seperti biasa, kalau anda nak dapatkan report, anda boleh masuk ke laman web mana-mana syarikat yang anda nak cari dia punya report. Anda pergi kepada bahagian investor ataupun kadang-kadang nama dia investor relation, IR, ataupun mungkin dia ada dia punya tempat untuk terus download dia punya report. Kalau tak ada, pergi ke bahagian investor and then anda search kepada bahagian annual report, dan di dalam kawasan tersebut normally dia akan listkan beberapa annual report tahun-tahun sebelumnya. Ataupun satu lagi cara ialah anda boleh masuk ke KLC Screener. So KLC Screener, anda type nama syarikat yang anda nak tengok tu kat atas ni, kemudian dia akan keluar macam ni, SIME DARBY Property. So anda scroll down ke bawah. Normally kalau first anda akan keluar dekat bahagian ni, quarter report. So anda klik kat bahagian annual di sini, anda klik bahagian annual dan anda boleh dapatkan dia punya report dekat sini. Kalau ada tulis view, so maknanya anda boleh download dia punya report. Kalau tak ada, maknanya dia belum keluar lagi lah. So ini tahun-tahun sebelumnya, sejak 2018, 2019 dan juga tahun 2020. So anda boleh dapatkan kat sini. Dan juga syarikat-syarikat lain pun dalam ni semua ada. Lebih senang. Kalau nak masuk ke website company boleh. Kalau website dia down ataupun website dia kadang-kadang under maintenance, anda boleh masuk ke KLC Screener. So lepas download, anda akan dapat PDF dia. Kalau anda adalah shareholder yang anda pegang syarikat tu, maka anda akan dapat
CD ataupun hard copy. Ada juga syarikat yang masih bagi hard copy. So kalau anda pegang before dia punya closing financial year, anda akan dia dikirimkan kepada anda, ikut alamat yang anda daftar trading account. Dia akan bagi kepada anda report tahunan dia. Kalau tak ada saham tersebut, kita boleh masuk kat online lah. So kita boleh search juga. So sebab zaman sekarang dah mudah. Dulu kalau zaman dulu anda kena at least belilah satu lot kan untuk anda dapat dia punya report. So mari kita lihat annual report tahun 2020 bagi syarikat SIME Darby Property. Ini dia punya bahagian depan mukadimah dia. Agak panjang, saya dah browse sekali, memang 435 page dia bagi. Semalam kita tengok Nestle, tapi Nestle dia pecahkan kepada 3. Yang ini tak, dia bagi sekali, dia combine semua 400 pages. So memang kalau hard copy tu memang tebal lah, printed color pula lagi. So kalau anda beli satu lot tu, kira berbaloi lah dapat report yang komprehensif, yang cukup cantik dan juga berkualiti punya printing lah. Sebab satu lot pun anda dah entitled untuk dapat dia punya report. So ini dia punya AGM dia kali 48 yang dikondak di TPC. Ni dia punya inside story. Right, tak penting kita pergi sebab bahagian penting dia saya tengok tadi pun boleh tahan banyak juga. Ni Elmina presence dia, tempat-tempat yang ada projek SIME Darby Property ataupun dia punya asset dekat Malaysia, Singapura, Vietnam, UK. UK tu dia dekat Battersea lah. Alright. So ini summary untuk market cap 4.5 billion as of 31st December 2020. Total asset 14.9 billion. Total employee 1,503. Sekarang mungkin dah berkurang lah. So ini bahagian financial highlight. Kita nampak kat sini dia punya revenue. Yang first mention revenue adalah 2.062 billion. Untuk tahun 2020 compare to 2019 yang adalah sebanyak 3.18 billion. So menurun revenue untuk tahun 2020. Profit before interest PBIT adalah 110.4 juta compare tahun 2019 351 juta, juga menurun. Net earnings excluding one off, total equity, gearing, cash position. So cash position as 801 million 801.8 juta. So nampak cash position yang meningkat berbanding 2019. Net gearing 28.1. Meningkat daripada 2019. Apa lagi? Sales achieve. So this sales value adalah 2 billion bagi tahun 2020. Exit target 1.4. Number of units sold 2,258 unit. Ini untuk rumah. Dia jual rumah ataupun commercial lah. Dia punya produk. Launches tahun 2020 adalah 1,668 unit. Average take up rate 88%. So quite impressive kan, 88% untuk tahun 2020, tahun COVID. Take up rate 88% average. Completed unit 3,725. So dah HOBP lah ni. So ini dia punya segmental highlight. Sebab dia ada beberapa business. Yang pertama dia ada property development, kedua ada investment and asset management, dan yang ketiga adalah leisure punya business. So bila kita pecahkan dekat sini, kita tengok dekat gross profit lah. So gross profit of course main contributor untuk dia punya profit adalah daripada property development. So which property development adalah dia punya bread and butter. Dan followed by investment and asset management. So dia ada asset dan juga bentuk-bentuk pelaburan. Dia bukan development tapi benda yang ada recurring income. Ini benda dipanggil bawah investment and asset management. Dan juga leisure record ni untuk of course macam golf, benda-benda yang melibatkan leisure. So leisure paling sikit lah. Paling banyak adalah property development sebanyak 258.2 juta.
Investment and asset management 15.8 dan leisure 28.6 juta. Okay, so itu komposisi ataupun segmental dia punya business. Okay, ni award dia. Okay, so banyaklah dia menang award. Okay, itu tak penting. Okay, so ni core business yang pertama, property development, kita tengok tadi. Okay, so experience 48 tahun, dia dah ada dalam industri. Kedua, investment and asset management. Okay, comprises retail, office and industrial asset located within Klang Valley and Singapore. Okay, including facility and infrastructure management for campuses in Pagoh Educational Hub in Bandar University Pagoh. So dekat BUP tu, okay, itu adalah antara part of dia punya investment and asset management selain yang ada di Klang Valley dan juga di Singapore. Okay, leisure, okay, golf course, cricket club and longboard punya facilities kat Malaysia dan juga service residence located in Vietnam. Okay, alright, so tu dia punya main business. Dia ada 3: property development, investment, asset management dan juga leisure. Okay, ni golf dia, TPC dekat Monkera, dekat Monkera. So ni dia punya company, wholly owned subsidiaries, banyak saya pecah-pecahkan ikut township. Okay, ini corporate information, competitive strength. So apa dia cerita kat competitive strength? Established experience, of course dia ada 48 tahun punya experience dalam property development. Financial resilient enable the group to undertake large scale development project. Okay, kita nampak tadi cash value, dia punya cash reserve banyak 400 juta. Okay, so qualified and experienced board and management, sizable development land bank and development pipeline with healthy product mix located at strategic location. Okay, so kalau kita tahu banyak projek-projek ataupun tanah land bank Saham Darby ni dia located near kepada highway, main highway dekat Malaysia. Mostly dia ada tanah dia lah. So very strategic location lah. Capability for broad product offering from residential high-end to affordable units, landed and high-rise unit, as well as retail, commercial and industrial and logistic properties. Okay, well positioned to benefit from opportunities in major new strategic development regions such as MVV 2.0 and Pagoh Special Economic Zone. Okay, ni dia punya rating agency, distinctive development. Okay, so ni dekat City of Elmina, yang ini dekat Kantara, ke arah Damansara, yang ini dekat Elmina juga, ada factory. Okay, okay, township and integrated niche product development so far ada 24 untuk keseluruhan township, termasuk niche project, niche development integrated ada 24 throughout seluruh dunia lah, Malaysia dan juga overseas. Land bank to be developed ada 19,811 ekar, 19,000 ekar dia punya land bank untuk so dia macam untuk acquisition tu dia tak ada macam normal property development, dia orang kena acquire lah, kena banyak buat acquisition sebab dia orang tak ada tanah, tapi bagi Saham Darby salah satu kelebihan dia, dia ada access of tanah, dia ada lebih pula tanah, 19,000 ekar. So bila nak habis develop tu kan 19,000. Kalau dalam 2,000 3,000 ekar pun ambil masa dah 20 tahun lah, 25 tahun. So kalau 19,000 ni tak tahulah sampai bila kan dia boleh bertahan lah. Okay, dia tak payah beli, tak payah buat new acquisition lah. Okay, so total estimate GDV 84 bilion. So dengan keluasan tanah ni dan juga projek-projek yang sedang ongoing, so dia target dia punya total estimate GDV adalah 84 bilion. Okay, so GDV of unit launch bagi tahun 2020 1.5 bilion. Sales achieve 2 billion. Numbers of unit launch 1,668. Number of unit sold 2,258. Okay, so nampak macam
launch 1,600 kan, tapi terjual 2,258, macam terlebih jual je kan. Jadi rasanya termasuklah unit-unit yang previously launched during previous financial year lah. Okay, mungkin ada yang tak terjual lagi, so uh, tahun lepas tahun 2020 tu dia banyak yang terjual sekali lah. Okay. Okay, shareholder position. So majority shareholder paling besar adalah PNB sebanyak 58.6%. Okay, followed by domestic shareholder yang lain sikit tapi institution yang besar EPF 9.7%, QAP ada 6.3%, foreign shareholder ada 9.8%. Okay, so majority masih dalam PNB. Okay, so ni dia punya timeline ataupun dia punya milestone lah sejak daripada 1972 daripada negara property lagi lepas tu Golden Hope and then dia merger dengan Guthrie dengan SIME UEP semua sampailah yang latest dekat 2020 ni. Okay, so Chairman Tan Sri Zakti, mari kita tengok apakah review daripada Chairman punya statement. Okay. Dear stakeholder, the unprecedented developments in 2020 have challenged businesses in every part of the world. The global outbreak of the health pandemic brought the world economy to a grinding halt in the first half of the year. All of us were confronted by a common threat that has a major impact on the economy and on a society. In this environment, the group journey reflected a similar trajectory as with others. It is the organizational resilience during such as tumultuous crisis that will determine our ability to ride out this difficult period and the potential to capitalize the opportunities that emerge with the recovery. Against this extreme condition, I am pleased to share that our people and businesses were able to adapt and evolve to build a durable recovery for all our stakeholder. Okay, so itu dia punya statement. Okay, tengok details lagi apa dia cerita dalam ni. Revenue 2.1 billion, net earning excluding one off 77.4. Okay, kita tak nampak lagi figure yang negatif dalam ni. Okay, nanti kita tengok sebenarnya dia untung ataupun rugi. Overview of the macro environment. In the early part of 2020, the world accorded priority to containing the spread of the COVID-19 pandemic. Shutdown and movement restrictions were implemented around the world. It's brought travel and people movement to a broad stop. With the exception of essential services, economic activity ceased to take place. This resulted in the year-on-year global GDP growth to contract massively in the first half of 2020. In Malaysia, Quarter 2 2020 saw the GDP contract by negative 17.1%. In the months that followed, uncertainty was significantly elevated despite an upturn in economic activity in Quarter 3. A surge in COVID-19 cases in the final month of the year moderated the recovery. The world responded with unprecedented policy measures. In Malaysia, the fiscal stimulus amounted to about 20% of GDP, while interest rates were lowered to historical lows. An important part of the stimulus was the several economic relief packages, which included 2 rounds of the Prihatin Rakyat Economic Stimulus Package, the National Economic Recovery Plan, and Prihatin Supplementary Initiative Package. The real estate and construction sector was directly impacted by the consequences of the pandemic. Office buildings were emptied and hotels saw an abrupt decline in their occupancy rates. Retail stores also saw their traffic slow down even after the movement restrictions were lifted, as consumers increasingly elevated to purchase their goods online. Property values for office and residential real estates also began to soften. The property sector, being largely dependent on sales and construction progress, faced significant operational setback from the suspension of activities and site closures. Many of our development sites, sales galleries, retail outlets and leisure operation had to close as a temporary precautionary measure. As part of the fiscal stimulus package, several measures were directly focused on the property and real estate sector. This provided important support for the sector
The property sector especially welcome the reintroduction of the home ownership campaign, stamp duty exemption, and the enactment of the COVID-19 bill, which allow property developer to exclude the MCO period in the calculation of the time for delivery of vacant position, and for liquidated damages for late delivery of vacant possession. These and other measures included the low overnight policy rate that was reduced to 1.75%, and the real property gains tax exemption unveiled in the Penjana have helped not only cushion the impact of the pandemic but also have stimulated the market. Okay. Itu dia punya statement daripada chairman. Okay, cerita pasal dulu. Ni office lah office dekat arah Masara tu. Apa yang menarik lagi cerita? Okay, in terms of performance during this period of heightened uncertainty, the group declared an interim single tier dividend of 1 cent per share for the financial year ended 31st December 2020, totaling 68 million in dividend payouts to shareholders. This was despite a loss of 478.8 million recorded in financial year 2020. Excluding the one-off write-off, write-down, impairment and provision, this translated to a commendable payout ratio of 87.9%. Moving forward, we believe that initiatives taken in proactive assessing the value of our assets to ensure prudent measures are placed to reflect the evolving market condition will enable the group to be on a stronger footing when the overall economic environment recover. Okay, so baru kita nampak kat sini. Okay, dia mention dia punya dividen totaling 68 juta, tetapi sebenarnya dia mengalami kerugian. Kerugian adalah 478.8 juta. Okay, dekat sini kita nampak negatif 478,802. Okay, so dia bundakan 478.8 juta rugi bagi financial year 2020. Okay, so kat sini pun nampak dekat yang di atas semua tak nampak So dia nampak yang semua positif je kan, yang cantik je. Okay, so bawah ni baru dikeluarkan. Kecil je kat sini. Okay, apa lagi? Okay, so appointment of new Group Managing Director Datuk Azmi American, okay, joined the group on 22nd April 2020. Okay, apa lagi? Ini cerita pasal award yang receive. Okay, panjang betul chairman dia punya elaboration. Belum masuk dia punya MD lagi. Okay, ni baru chairman punya ni satu. Biasa chairman sikit je. Tapi inilah Tan Sri Zaiti, so dia panjang sikit lah. Okay, so dia ada bagi bantuan during COVID hari tu. Okay, kepada yang memerlukan dekat Zoo Negara pun ada okay, bagus. Okay, so ni program PCSR yang telah dijalankan 43 volunteer 264 orang total volunteer hour 700.5 jam. Okay, so habis bahagian chairman punya statement. So masuk kepada Group Managing Director punya review. Okay, so ni mungkin nampak sini lagi panjang daripada chairman. Okay, so kita cerita kat sini apa. Okay, so group achieve total sales 2 billion, 43% lebih tinggi daripada target, which is 1.4 billion dia punya target. Okay, so PBIT, okay, excluding one-off write-down and write-off, impairment and provision, okay, 110 tadi kita dah nampak, dan juga 77.4 juta. Okay,
Okay, so apa cerita daripada Group Managing Director, dia cerita kat sini, going into 2020, the group has anticipated a soft property market. Okay, economic uncertainty as a result of the pandemic were felt globally and not just confined by our local operation. The 3 full lockdown in the United Kingdom and the subsequent closure of the construction sites also affected our overseas development in Battersea, London. Okay, however, our Battersea Power Station project continued to see positive demand for its residential offering with over 821 million of sales achieved in the last 12 months. Okay, itu tentu jualan dekat Battersea. Okay, so cerita kat situ. Apa lagi? So dia gunakan social media leveraging on the social media untuk sales channel, enrich website campaign. Okay, which is sebelum ni memang jarang kita nampak campaign-campaign daripada SIME Darby. So sekarang nampak banyak sikit kelai-kelai kita keluar kat Google dekat Instagram, dekat Facebook Okay. Okey, dia lancarkan sukuk dia reactivate our 4.5 billion sukuk musyarakah program in November 2020, which was accorded a credit rating AA, double A, and a stable outlook by Malaysia Rating Corporation Berhad. Okay. Gross and net gearing ratio. Net 28.1%. Okay. Nak tahu tinggi ke tak tinggi untuk net gearing gearing ratio, kena compare tu dia punya peer lah peer dalam sektor property juga untuk kita tengok comparison sama ada dia tinggi ataupun rendah dia punya net gearing ratio tu. Total cash and cash equivalent of the group increased by 7.9% to 801.8 million as at 31st December 2020. So dia ada cash ataupun cash equivalent sebanyak 801 juta. Okay, so boleh tahan banyak cash tu kalau masuk money market ni kan. Okay, banyak tu. Okay, apa lagi cerita? Ni KLEs KLEs tu bawah SIME Darby juga. KLE small. Key performance highlight, apa dia cerita kat sini? Okay, revenue. Okay, sama juga tadi pasal financial. Okay, sama kita dah baca tadi. Dekat bahagian summary tadi dah mention. Strategic priorities and achievement. Prioritize few key areas, marketing and sales. Cost and cash flow management. Reallocation of resources to area which immediate accretive value and prioritization of key project that deliver value to customer. Okay. Alright, apa lagi? Ni projek-projek yang dah launch. Okay. Ni projek kat Serenia. Okay. Design baru rumah-rumah sekarang ni dah design macam ni dah, depan fasad dia. Apa lagi? Workforce empowerment. Tak ada apa. Future direction. Okay.
So sales target, okay. Bagi tahun 2021 adalah 2.4 bilion, lebih tinggi daripada tahun 2020, dengan target sales target adalah 2.4 bilion. 2020 target dia punya sales adalah 2 bilion, so meningkat 400 juta target bagi tahun 2020. Okay, so it's a mix of landed, high rises as well as industrial untuk projek dia. Ini dividen yang dibayar kepada shareholder. Projek-projek yang dia launch. Oh, the group will focus on the industrial and logistic development segment as its new sector grows in the key launch in 2021. Okay, so dia banyak mungkin akan fokus kepada industri dan juga logistik, including Almina Business Park, comprising 303 industrial units and 78 commercial units with a GDV of 1.3 billion. Kemudian di Bukit Raja, ada juga nama dia Industrial Gateway. So mungkin ni untuk rental juga sebab dia product offering salah satunya ialah to include our first multi-tenant ready built warehouse with a total GDV 530 million. Okay. Luxury high-rise Jendela residence located at the flagship of KLGCC Resort Township, further diversifying SIME Darby Property residential product mix. With a GDV approximately 900 million, Jendela residence is the group high-rise project to be launched for the year. Okay, untuk tahun 2021 lah, pelancaran Jendela residence. So untuk retail and commercial portfolio, TPC Kuala Lumpur akan jadi focal point untuk positionkan KLGCC a brand and lifestyle destination dekat Mongkera tu. Okay, outlook and prospect, apa lagi menarik kat sini? Okay, so going into 2021, we are focused on digital transformation as a key enabler for our business operation. Innovation in lifestyle concept emerging from stay-home needs, building sustainable communities, and accelerating the speed of income diversification to strengthen our business model. We view 2021 as a year of consolidation to strategize, invest, and digitize to further strengthen our foothold in the property market and build stronger foundation for the years ahead. Okay, so tu nampak strategi dia bagi tahun 2021. Terutamanya untuk digital transformation. Okay, kemudiannya nampak seperti dia agak defensif untuk consolidate, strategize, to invest and digitize and further strengthen our foothold. So nampak seperti more on consolidating untuk menguatkan balik dia punya foundation atau tapak dia dalam property sector. Okay, tak nampak sangat more on aggressiveness. Okay, sebab nampak pun tadi dikata dia akan mention focus on industry dan juga logistic development. Okay, appreciation. Okay, apa lagi? Allocating of resources. Okay.
financial capital. Okay. So report dia kalau kita tengok atau kita perasan nampak cantik lah cantik sikit. Macam Nestle juga semalam kita pernah review. Compare to ada company punya annual report yang mungkin nampak plain je kan, hitam putih, okay, dengan chart sikit ada colour, and then the rest is hitam putih. Yang ni nampak macam bila company-company besar ni dia akan ada infografik, dia ada colour-colour, dia ada dalam apa key point tu dia akan highlightkan, so dia bukan macam nama report. So that's why dia akan jadi tebal lah. Okay, kalau typical report ada yang less than 100, ada yang 100 plus pages, ada yang 100 ke 200 pages je. Okay, kalau jadi macam ni jadi sampai 400 nanti masuklah program-program dia, sustainability dia, program risk management dia, and then CSR, apa benda semua tu kat belah-belah bawah lah. Okay, kemudian ada mungkin cash flow lagi, bahagian financial semua. Okay, alright, right, material risk. Oh, dah banyak risk dia. Market, competition, talent and resources management, environment, safety and health, cyber security, development and product strategy, joint ventures and collaboration and strategic partnership, project development and execution, legal, regulatory and contractual compliance, utility supply. So itu antara key risk, material risk, okay, yang dijangkakan bagi tahun 2021. Ni masuk dekat bahagian risk and mitigation lah. Kena refer pada page 72 sampai 77 So sekarang usaha punya requirement SIM requirement kena masukkan bahagian risk management ni untuk comply. Performance by capital, okay. So dia ni punya capital yang adalah land bank dia, okay. Active township ada 24, 6 leisure asset, kemudian outcomes 18 projek dah completed, QLASIC score 81.8, okay lah, 81.8 untuk QLASIC. QLASIC untuk in term of quality, quality binaan rumah dia, okay. Kemudian apa lagi, total asset, total revenue, nominal value, rise from sukuk. Oh, okay, so 800 juta tu sebenarnya banyak cash tu daripada sukuk yang di offer tu lah. Okay, patut banyak cash dia. Tak tahu juga berapa sukuk tu bayar, dia punya kupon ataupun dia punya profit yang dia nak bayar tu. Kalau ada mention, menarik juga untuk tahu. Okay, charitable contribution 2.5 juta, approximately 1 juta untuk COVID-19 relief effort, okay. Dan juga volunteer hours adalah 700 jam. Natural capital, okay, untuk dia tanam pokok apa semua. Intellectual capital, stakeholder engagement, media, debt providers. Okay, ada cerita tak sini? Berapa sukuk dia? Tak ada. Okay, existing and potential customer, suppliers and contractors and strategic partners, employees, okay, regulators and industry affiliation. Okay, mungkin dah ni last ni bahagian market review and outlook. Mari kita tengok apakah ringkasan dia. 2020 recorded decline, semua orang tahu. Okay, untuk GDP. Okay, tak nak pas, kita tengok outlook untuk ke depan. Mana yang cerita 2021, ini cerita 2020 lagi, ini cerita 2020 lagi. Okay, in February 2021
BNM stated country economic condition is expected to recover. Of course, okay, semua satu dunia kita jangka akan recover. Rollout of National Vaccination Plan agak mencabar sekarang ni dianggarkan mengambil masa 4.9 tahun untuk vaksin seluruh rakyat Malaysia. Kita tak tahu sepantas mana. Mungkin lebih pantas, okey, mungkin juga lebih lama daripada 4.9 tahun tu. Initial projection bukan 6.5 kepada 7.5, depends on bank ataupun based on siapa yang keluarkan lah estimate. Okay, so average dalam 65 ke 7.5% lah untuk growth bagi tahun 2021. Okay, tapi nampaknya kita dah PKP berapa kali ni, mungkin kena revise juga projection ni 65 sama ada masih realistik ataupun tak. Consumer Price Index, okay, menurun. BLR juga menurun. Business Condition Index, Unemployment Rate, meningkat. OPR menurun. Residential property sector, okay, so yang ni urbanization rate, okay, existing and future supply, including Soho and service apartment untuk Greater KL. Greater KL ni sebenarnya besar kalau kita tengok Greater KL punya map tu, actually dia cover almost Klang Valley dia bukan KL sajalah, dia dah keluar sikit daripada KL, dia panggil Greater KL sebab tu panggil Greater KL, dia keluar daripada KL lah. Okay, ni dia punya estimate bagi 20 expected bagi 2021. Landed, non-landed, low cost, so meningkat daripada compare to 2020, 2019. Okay, as at quarter 3 2020, the future residential supply stood approximately 530,000 units in the Greater KL. The incoming and planned supply were 280,000 units and 250,000 units respectively. Assuming that the incoming supply will be ready within 4 years and planned supply within 6 years, the cumulative residential supply in Greater KL will reach 2.83 million units by 2026. The chart indicates that the non-landed residential category will be leading up the future supply in line with changing trends and higher level of urbanization in Greater KL. Okay, banyak tu unit ni. Kalau menjelang 2026 ada 2.83 unit supply so demand dia tak ada dalam ni, dia tak keluarkan dalam ni. Okay, so sama ada boleh terjual atau tidak terjual je ni. Ini untuk whole market untuk property sector, bukan untuk Saham Darby je. 2.83 juta unit menjelang 2026. Okay, we see how it goes. Okay, but currently kita belum nampak lagi pick up daripada segi supply yang oversupply sekarang ni. Untuk Negeri Sembilan, kemudian overhang. Okay, ni property overhang. So kita nampak keep on meningkat property yang overhang ni sejak daripada 2018 meningkat 2019 meningkat lagi, 2020 meningkat lagi So ni yang kita kata oversupply tu lah, property yang tak masih tak terjual lagi. Negeri Sembilan, Malaysia House Price Index. So Malaysia Price House Index nampaknya ada sedikit penurunan lah. Okay, untuk daripada tahun 2017 kita kata 2017 was the peak lah untuk property boom since 2009 ada naik sampai 2014, ini ada sedikit penurunan, and then dia naik sampai 2017 was the peak, and then sekarang nampak ada slight decline in term of house price index. Okay, transaction volume and value. Okay, apa cerita kat sini? Volume, okay, transaction volume menurun. Okay, ada turun 2019 naik sikit, kemudian 2020 menurun. Okay, value
pun menurun, okey, dalam ringgit. Yang tadi volume dalam units, transaction value dalam ringgit. Average ni nampak macam meningkat lah. Okay, tapi dari segi volume dan juga value menurun. Kemudian loan approval rate. Okay, loan approval rate. Residential property lebih kurang sama je. Ini total loans. Okay, dia tak ada nampak menurun Okay, tengok sini. Oh, right, baru kita nampak. Untuk residential loan approve. Ni untuk residential lah. Yang tadi ni termasuk non-residential mungkin rumah kedai ke, kedai, kilang sebagainya lah. So, residential menurun. Ni baru nampak lah. Okay, approval ni untuk orang submit kepada bank so bila ada bank approve, ada bank reject, so daripada situ kita dapat dia punya trend ataupun dia punya statistik lah, berapa yang approve, berapa yang kena reject. So memang nampak banyak menurun lah. Okay, so still menurun. Market outlook. Okay, as the fear of the economic recession mounted, the sales activities in both primary and secondary market are expected to slack further in the next 6 months upon the cessation of the loan repayment moratorium, which has since been extended for borrowers in need. Homeowners may have found servicing home loans increasing challenging, with the dwindling job market outlook ahead and potentially leading a rising of false sales properties. Henceforth, property prices will still be under pressure moving into 2021. However, well cushioned by the low interest rate environment. Okay, so moratorium dah habis, kemudian challenging untuk sektor pekerjaan. So ni antara cabaran lah yang diangkakan bagi tahun 2021. Okay, so on the development front, developers are expected to adopt pragmatic approaches by taking on a more conservative stance on the new launches as the economy braces for a challenging time ahead. Lower entry costs will be the integral part of the sales package in boosting sales, given the household are becoming more vigilant with their spending with a slow job market outlook. Okay, so mungkin ada diskaun untuk jualan-jualan rumah lepas ni daripada property developer, ataupun mungkin dia reduce dia punya build up ataupun jenis mungkin go for the high rise so mungkin juga itu akan menjadi fokus bagi property developer bagi tahun 2021. Okay, apa lagi cerita kat sini? Focusing on ni homeowner lebih fokus pada infrastructure development such as MRT, LRT. Office property sector. Meningkat office sector, office space bagi Greater KL, tapi cuma dari segi occupancy je lah. Tu yang mencabar ni. Okay, supply ni Greater KL. Okay. The Greater KL office market has been weak even before the global outbreak for COVID-19. Supply continued to outpace demand, resulting in a decline in average occupancy rate to 75%, okay, in quarter 4 2020 from the highest point of 87% in 2014. The average rental rate has remained flat in the last decade. In a clear tenant market, the situation is expected to persist for the next 3 to 4 years as the incoming supply is anticipated to remain higher than historical absorption. So, yang dijangkakan condition bagi sektor office offices market ni akan remain perkara yang sama untuk 3 ke 4 tahun. Tadi kita mention 2014 was the peak
property boom since 2019. That's why kita nampak daripada 2014 ni dia stagnan dia punya harga offices punya rental rate, dan dipanggil sebagai tenant market lah. So tenant boleh demand, boleh choose mana yang dia nak, harga boleh negotiate according to dia punya budget lah. Okay, apa lagi? Okay, panjang betul dia punya bahagian summary. Dia dah panggil summary dah ni. Okay, tapi summary pun panjang. Kalau tak summary, tak tahulah berapa page ni Okay, so overall kalau apa yang saya summarize, dia mention kat sini is a challenging market lah Still sama challenging market untuk tahun 2021. That's why kita nampak juga peralihan. Dia tak go for offices bangunan-bangunan komersial, dia go kepada tadi industri dan juga logistik, which is yes, kita nampak ada permintaan daripada e-commerce. Okay, secara tidak langsung e-commerce ni memerlukan kepada logistik, tempat penyimpanan, gudang dan sebagainya. So itu adalah antara area yang bagi saya sektor property yang tak affected. Okay, offices of course kita banyak syarikat yang terpaksa tutup, yang terpaksa yang bekerja di rumah, so dia tak perlukan rental office. So bagi sektor office mungkin ada pengurangan, tapi bagi logistik, tempat untuk warehouse sebagainya itu akan bagi saya, pandangan saya personally, bakal mendapat tempat dalam REITs, dalam sektor real estate ni, because of the booming bagi e-commerce. Okay, so e-commerce provider banyak sekarang macam-macam, JDX, Post Malaysia, apa lagi, FedEx lah, DHL dan sebagainya itu tak ada masalah. Tapi masalah diorang ni pada tempat penyimpanan, gudang, untuk Shopee ke Lazada tu kan, so dia ada kena guna gudang untuk logistik dan sebagainya. So that is one of the area yang is a huge potential. Okay, dan SIME DARBY bagi saya on the right track, because they select to tackle and solve the problem dekat bahagian logistik dan juga warehouse tu. Okay, so that is very brilliant, dan juga tempat yang kena. Dan satu lagi sektor saya rasa, of course, affordable housing. Okay, itulah salah satu lagi tempat yang still ada permintaan, jual rumah harga 100,000, 150,000, 200,000, you still have a demand, and people still can afford it. Compare tu kalau you jual rumah 800,000 kepada 1 juta, this is 800 sehingga 1.5 ataupun 2 juta is a very competitive market yang kalau dia enter is very difficult untuk jual this kind of range. 2 juta ke bawah dan atas 800,000. Okay, that is going to be a very challenging market. Tapi kalau yang very high end, dia tak ada masalah, 2 juta ke atas, dan yang bawah 800,000 ke bawah. Okay, dan juga of course yang paling senang nak jual adalah rumah affordable house, tapi bukan yang 42,000 lah. 40,000 tu of course rugi kalau buat, tapi kalau yang harga 150,000 and above, okay, 200,000, 250,000, that will be tempat yang dia panggil low hanging fruit lah, yang senang nak jual. Sebab yalah, kalau bayar dengan interest rate yang low sekarang ni, OPR low, kalau 200,000 lebih kurang bawah RM1,000 sebulan, dalam 700 ke 800 ringgit untuk installment. Kalau 300,000 mungkin dalam 1,000, normally 1,500, dia akan, kalau OPR rendah ni dalam 1,200, mungkin 1,100, depends on dia punya profit rate dengan bank yang dia buat financing tu. Okay, so that is bagi saya on the summary. Okay, so banyak lagi. Okay, dia punya market outlook bukan main panjang lagi. Okay, so siapa yang berminat boleh terus bacakan. Okay, dia punya review ni, it's very interesting and very valuable information, because dia nak buat benda ni, dia orang kena buat kajian, dia buat research and then dia adopt. So kita baca dah, kita dapat the whole summary. So kalau kita ambil lagi 1-2 company yang dalam sektor property, company yang listed, so kita boleh nampak the idea where the property sector is going. Ada orang kata nak boom, property boom,
daripada berapa tahun lepas kata nak boom kan. So kita dah tengok sama ada betul tak betul, kita buat kajian kita sendiri dan kita buat analisa kita sendiri, dan kita boleh tahu sama ada dia nak boom ataupun dia tak boom. Okay, so kita boleh ambil orang cakap macam ni, orang cakap macam ni, kita baca sini dan akhirnya kita lah yang kena buat interpretation kita sendiri ataupun conclusion kita sendiri. Sama kita nak follow, okay, ataupun kita nak buat kita punya judgement sendiri. So itulah saya mention, smart investor is a well-informed investor. Sebelum kita buat decision, kita buat kajian, kita buat analisa, kita certified, barulah kita buat any decision. Okay, so that is very important, dan itulah yang saya nak terapkan dan saya nak cuba bawa kepada masyarakat, especially bumi putera kita, supaya jangan jadi hearsay dia just dengan cakap orang, and then bila dia buat habis terciduk sana terciduk sendiri. Alright, so hopefully you guys gain something daripada sesi ni. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dan juga klik button loceng, dan juga please share saya minta share this video agar lebih ramai lagi kawan-kawan kita, kenalan kita, sahabat kita, keluarga kita yang dapat manfaat daripada sesi perkongsian ini, insya-Allah, dan agar saya lebih bersemangat untuk buat lebih banyak lagi sesi dalam memberi pendidikan dan juga memberikan kesedaran tentang ilmu pelaburan especially kepada orang Islam dan juga masyarakat Bumi Putera, insya-Allah. Sehingga kita berjumpa lagi. Okey, saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun perkara yang mungkin terguris hati. Kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.